तो हेलो हाय नमस्कार वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज वीडियो रे आम कथा डियर पुरुष बोली गोटे ओडिया मूवी आसवाक जाऊँगी अपकमिंग डेज रे। और तार ट्रेलर आज देखली मु तो ब्लॉग चैनल रे कहीं मूवी विषय कथा होची कारण मु एक्चुअली मूवी देखे समस्ते जानते जो मैंने रेगुलर देखती मोर ब्लॉग कि मु आगु मोर चैनल भी थिला मोर ओपिनियन रखुले किंतु मोर से चैनल गुड़ाक सब मोर टिके डेड अच्छी माने ठीक से माने मु काम करूनी ये मूवी देखिया मो पई पॉसिबल नो ओडिया मूवी स्पेशली कारण मु आउट ऑफ ओडिशा रे अच्छी देन रेगुलर फिल्म देखि पारनी मु तो से भावुची कि जे एमती बस जो ट्रेलर देखी तार खाली ओपिनियन रखी मझे मझे तो सेमती मत आज गोटे किसी हटके लगे से डियर पुरुष ट्रेलर विषय कहवाई इच्छा कली ठीक अच्छे। तो मो पाखे कंटेंट भी एत कि नाला सुट करना अपलोड करिया लगी तो यहाँ मु तुरंत सुट कर सारा पर ही अपलोड करदेवी मोर ओपिनियन मत के लगे। तो 2024 रे गोटे फास्ट एमती ट्रेलर देखली ओडिया इंडस्ट्री तरफ जोटा कि माने मो निज माने मोर राज्यर ही माने लैंग्वेज से लैंग्वेज गोटे एत सुंदर ट्रेलर माने लॉन्च होती जोटा कि देखिया कथा माने समस्त जिते भी फैमिली अच्छा स्पेशली फॉर मेन माने पुरुष पाई तो गोटे बहुत ही माने कंटेंट वाला ओरिएंटेड वाला मूवी लगुच बहुत ही माने फैमिली एंटरटेनर कही पारती फैमिली ड्रामा कही पारती से टाइप मत ट्रेलर लगे। टीजर भी देखती टीजर भी मत भल लगी गीत गुड़ाक माने अच्छी बहुत स्वीट सॉन्ग अच्छी माने माने सिचुएशनल मे बी सिचुएशनल सॉन्ग बनाई पूरा मूवी को देखिकिना सेमती लगे मत ठीक अच्छे। तो गीतर मैंने जब लॉन्च होता मु सबू जगह गीत शुणी मत लगे कि सबू जगह गीत हूँ सिचुएशनल सॉन्ग एंड बेसी गोटे दुटा लव सॉन्ग अच्छी गोटे इमोशनल सॉन्ग अच्छी जमती कि मुझे ट्रेलर रे देखिली कि जे जमती कि राजू हिरानी मूवी रे जमती कि न था कि किसी कॉमेडी थाए प्लस इमोशन थाए जमती तो से टाइप री ट्रेलर सेमती थिला माने किसी कॉमेडी पार्ट थिला किसी माने माने एंटरटेनिंग बहुत जिनस थिला एथिरे कॉमेडी पंच डायलॉग वगैरह बहुत अच्छी किंतु लास्ट ट्रेलर जो एंड होगा जाऊँगी से बहुत किसी इमोशन सीन्स रही जेहेतु सब अमेन मान प्रति बहुत किसी अत्याचार हेले से प्रोटेस्ट वगैरह करते किंतु मूवी किसी हटके देखाई तो होप फॉर द बेस्ट बहुत भल हो मूवीटा। तापर हम कैरेक्टर विषय जब कथा भी समस्ते विशेषकर तो जानते सिद्धार्थ महापात्र सुपरस्टार सी जो मूवी रे थे मैंने जब गोटे भल एक्टिंग वाला कैरेक्टर मिली मैंने सरीगला खेल खत्म पूरा बहुत भल लगे देखिकिना। चौधरी जयप्रकाश दास सी तो छाड़ माने जेबुठू मैंने गोटे भल भल कैरेक्टर मिल चलती जमती कि प्रतीक्षा रे हो तापरे वेब सीरीज जो थिला गैंग्स ऑफ पुरी हो माने जितेटा भी रिसेंटली जो काम देखी ना मु माने माने बहुत ही बढ़िया माने भाया तो एक्टर तो कहीं ना आउ अंडर शिखी दीपनीत भी अच्छा माने सी भी तो प्रूव कर सारी से गोटे भल एक्टर बोली किंतु सेमती से कंटेंट भी एवं चूज कर भाई सेटा भी बहुत बड़ा कथा। देन देवाशीष अच्छा पार्थ भाई अच्छा बॉबी मिश्र अच्छा तो बहुत ही भल माने माने कहया गले बहुत भल माने माने कौन कहि आर्टिस्ट मान को माने इथरे निया नो डाउट महेश्वता मैडम भी अच्छा सेटा देखिए बहुत दिन पर माने पुणी आम देखा बिग स्क्रीन रे किंतु मो पाई इम्पॉसिबल मु देखी पारिनी मूवी ओडी माने जेहेतु ओडिशा रे नाही जदि एपटे लगिला तो मे बी बहुत कष्ट डिफिकल्ट कारण ओडिया मूवी ओडिशा रू बाहर के आसवा माने केते कष्ट मुझे जानची कारण प्राय तो बेंगलोर चेन्नई हैदराबाद रे लगे मुंबई रे मैक्स टू मैक्स लगे ना गुजरात आउ बाकी जगह लगे टे डिफिकल्ट हो जाए जमती कि दमन ही लगी देन प्रतीक्षा लगी तापर लगी हूँ लव यू लंडन वगैरह तो लगी सब बाहर जे किंतु सबू आउट ऑफ माने सब स्टेट लगे पॉसिबल नुह कारण डिस्ट्रीब्यूटर टिके डिफिकल्ट हो जाए किंतु ओडिशा लोक तो सबुआड़े अच्छा सबुआड़े अच्छा किंतु मूवी ओडिया मूवी देखती से मुझे जानची कौन पर देखती किंतु ये भाया कंटेंट ओरिएंटेड मूवी बनइले माने सेटा लोक डिमांड करेंगे जे हिंदी रे भी डब्ड करा जाओ
ସେଇଥିପାଇଁ ସାଉଥ୍ ବାଲା ଆଜି କାହିଁକି ଏତେ ଫେମସ୍, କାରଣ ସେମାନେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମାନେ ଏତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ମୁଭି ମାନେ ଏବେ ଦେଖ ପେନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭିରେ ଆସୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେଇଭଳିଆ ମାଲାୟାଲମ୍ ମୁଭି ମାନେ ତାଙ୍କ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କେତେ ଛୋଟ ଥିଲା, ସେମାନେ ସେମିତି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ମୁଭି ବନେଇ ବନେଇ ସେମାନେ ବି ଆଜି ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ। ଆଉ ରହିଲା ବାକି ଯେଉଁ ସିନେମା ହଲ୍ କଥା, ସେଇଟା ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ଯେଦିନ ଯାଏ ଦେଉଥିବେ ନିଜକୁ, ସେଇଟା କୁହନ୍ତିନି ବୋକାମି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ତ ସେମିତି ଏମିତି କାମ କରିଚାଲନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଏଇଭଳିଆ କାମକୁ ଲୋକ ଯାଇକି ମାନେ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାଇକି, ମାନେ ଲୋକ ବି ସପୋର୍ଟ କରିବା ଦରକାର। ଖାଲି ମୁଭି ମେକର ମାନେ ବନେଇଦେଲେ ବି ମାନେ ବନେଇଦେଲେ ବି ହେବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଝିଲିକ ମୋଶନ ପିକ୍ଚର, ମାନେ ଝିଲିକ ମୋଶନ ପିକ୍ଚର ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଷ୍ଟ ଯେତିକି ମୁଭି ସବୁ ଘଟିଆ ମୁଭି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ସେମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଉପରେ କାମ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ସେମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ମୋତେ ଲିଟରାଲି। ମାନେ ମାନେ ସବୁ ଷ୍ଟାର କାଷ୍ଟ ମାନେ ମାନେ ଏକଜୁଟ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଭଳିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ସେମିତି ଆଗକୁ ସେମିତି ଏକଜୁଟ ହେଇକିନା କାମ କରନ୍ତୁ। ସେଇ ଯେଉଁ ମାନେ କୁହନ୍ତିନି କି ଯେ ସିଏ ବଡ଼ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଛୋଟ ହେଇଗଲି, ସେଇଭଳିଆ ଭାବିଲେ ତ ହେବନି, କେବେ ବି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗ୍ରୋ କରିବନି। ମୁଁ ବହୁତ ଆଗରୁ ମାନେ ଦେଖିଛି ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଚୁଏସନ୍ଟା କ'ଣ ଏବେ। ତ ଡିଅର୍ ପୁରୁଷ ସବୁକିଛି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି, ମାନେ ମୁଁ କହିବିନି ଯେ କମି ବାହାର କରିପାରିବିନି, କାରଣ କମି ତ ରହିବ ଯାହା ହେଲେ ବି ଟିକେ, କିନ୍ତୁ ଡ୍ରବ୍ୟାକ୍ ତ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଫିର୍ ବି ଟ୍ରେଲର୍ ମୋତେ ବହୁତ ମାନେ ଇମ୍ପ୍ରେସିଭ୍ କରିଛି, ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ବାକି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କେମିତି ଅଛି ଜଣାପଡ଼ିବ ଅପକମିଂ ଡେଜ୍ରେ। ଆଗକୁ ବହୁତ ସାରା ଆହୁରି ବି ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେଟା ବି ଟ୍ରେଲର୍ ଦେଖିଛି ମୋତେ ଡିଅର୍ ପୁରୁଷ ବହୁତ ହି ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମାନେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଆକ୍ଟିଂ ବି ମାନେ ଟ୍ରେଲର୍ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ମାନେ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ୱିଥ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍। ତାଙ୍କ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡାଇଲଗ୍ ଡେଲିଭରି ଆଉ ଡାଇଲଗ୍ ବି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଅଛି। ସେଇଟା ବି ଦେଖିକି ମାନେ ଯିଏ ଡାଇଲଗ୍ ମାନେ ରାଇଟ୍ ମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବି, ମାନେ କାମ ହେଇଛି, ଷ୍ଟୋରି ଉପରେ କାମ ହେଇଛି। ଆଉ ଦେଖାଯାଉ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେଲା ପରେ ଆମର ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନିଟିରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ରିଭ୍ୟୁ ତ ନିହାତି ଦେବେ, ମୁଁ ଦେଖିବା ସେ ରିଭ୍ୟୁ ଦେଖିକି ନାହିଁ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି, ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବି। କିନ୍ତୁ ଟ୍ରେଲର୍ ତ ଦମ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କି ଡିଅର୍ ପୁରୁଷ ଯାଇକି ହଲ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ମାନେ ମାନେ ଯେଉଁ ମେକର୍ସମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ମାନେ ମାନେ କ'ଣ କୁହନ୍ତିନି କି ଯେ ଟିକେ ବୁଷ୍ଟ ମିଳିବ ଯେ ଆହୁରି ୟାଠୁ ବେଟର୍ ମୁଭି ବନେଇବା ଲାଗି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେମିତିକି ଦମନ ପ୍ରଡ୍ୟୁସରଙ୍କୁ ଯେମିତି ବୁଷ୍ଟ ମିଳିଲା ଯେ ନାଇଁ ମୋତେ ୟାଠୁ ବି ବେଷ୍ଟ ବନେଇବାର ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ ସେଇଭଳିଆ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ଯେ ସେମିତି ଯେମିତିକି ଦମନ ପ୍ରଡ୍ୟୁସରଙ୍କୁ ଯେମିତି ବୁଷ୍ଟ ମିଳିଲା, ସେ ଯେମିତି ଏବେ ଭଲ ମୁଭି ବନେଇବେ। ଦେନ୍ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଯେଉଁ ଅନୁପମ ଭାଇ, ତାଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବୁଷ୍ଟ ମିଳିଲା ଯେ ପ୍ରତୀକ୍ଷାଠୁ ବି ବେଟର୍ ମୁଭି ବନେଇବେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଯେଉଁ ଦହନ ତାଙ୍କର ମାନେ ଦାହନ ଆସିବାର ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ହରର୍, ସେଟା ବି ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ପୁଣି ଗ୍ୟାଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ପୁରୀର ପାର୍ଟ 2 ବି ଆସିବାର ଅଛି। ତ ବହୁତ କିଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆସିବାର ଅଛି ଭାଇ ଲିଟରାଲି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଅଳିଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଟୋଟାଲି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁନି। ସେଇ ଯଦି ଅଳିଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବ, ସେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ପୁଣି ଯେଉଁ ଗୋଟେ କୁହନ୍ତିନି ଗୋଟେ ଏରା ଗୋଟେ ପୁଣି ଫେରି ପାଇଛୁ ଆମେ, ସେ ଏରାଟା ପୁଣି ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଡିଅର୍ ପୁରୁଷ ଟିମ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେତେ ବି ଷ୍ଟାର କାଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଏଥିରେ, ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସର ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ଆଉ କିଏ ରହିଲେ, ଡିରେକ୍ଟର ତ ଦେଖିନି ତାଙ୍କ ମୁଭି କେବେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିବି। ଯେବେ OTTରେ ଆସିବ ମୁଁ ଦେଖିବି ମେ ବି, କାରଣ ହଲ୍ରେ ଦେଖିବା ପସିବଲ୍ ନୁହଁ। ତ ଆଉ ଥରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଶୋ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଅର୍ ପୁରୁଷ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ସ୍ପେଶାଲି ତ ମୁଁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ସେମାନେ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ବଏଜ୍ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ମୁଭିକୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆସନ୍ତାକାଲି ଏଇ ସମୟରେ। ଟାଟା।